नवम श्रेणी समस्त भाई भौणी मानू स्वागत करुछि। आज आम यही कालांश नीतिवाणी पढ़ा। नीतिवाणी पढ़ा पूर्वर कहीं आमको एत गुड़े नीतिवाणी दि जाइछि ना वर्तमान समाजर दोष को देखि महापुरुष माने मुनि ऋषि माने अनेक गुड़िए नीति वाक्य प्रदान करिसेंति। ए नीति वाक्य को पढ़िबा द्वारा आमे माने समाजर आमे माने समाज को ठीक बाटरे परिचालित करि परिबा, निजे एक सुनागरिक होई परिबा। एबे आमे बही पढ़िबा। बही रे आम पाई कौन दिया जाइछि? सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ। समस्ते बही देखिबा। सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ तथापि समाजे सदा शांति न परिलक्ष्यते। तत्र कारणं तावत् मानवस्य लोभः मोह अविवेकिता चापि। महापुरुषाः मानव समाजस्य दोषं दृष्ट्वा तेषां दूरीकरणार्थं नीतिवाक्यानि रचयन्ति। तानि नीतिवाक्यानि रत्नसदृशानि भवन्ति। संस्कृत नीतिकारेषु चाणक्य, भर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामंदक, पराशर, शंकर प्रभृतयः प्रसिद्धाः। तैः रचितेभ्यः नीतिरत्नेभ्यः कानिचित् अत्र संगृहीतानि। तानि अस्माकम् अज्ञान अंधकार दूरीकरणाय प्रदीपाः इव विभान्ति। यार अनुवाद पढ़िबा। सकल प्राणीषु मानव श्रेष्ठ। समस्त प्राणीमानक मध्यरे मानव श्रेष्ठ तथापि समाजरे सदा सबुबेले सर्वदा शांति न परिलक्ष्यते। शांति दृश्यमान हुए नाही, शांति देखा जाए नाही। तत्र कारणम, एहार कारण तावत् मानवस्य लोभः। एहार कारण मानवर लोभ, मनुष्यर लोभ, मोह और अविवेकिता। महापुरुषाः मानव समाजस्य दोषं दृष्ट्वा। महापुरुष माने मानव समाजर दोष देखि तेषां दूरीकरणार्थं सेगुड़िकर दूरीकरण निमंते से दोष को देखि से सबुर दूरीकरण पाई नीतिवाक्यानि रचयन्ति। नीतिवाक्यमान रचना करिसन्ति। तानि नीतिवाक्यानि रत्न सदृशानि भवन्ति। से सबु नीतिवाक्यमान नीतिवाक्य गुड़िक रत्न समान अटन्ति। संस्कृत नीतिकारेषु चाणक्य, भर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामंदक, पराशर, शंकर प्रभृतयः प्रसिद्धा। संस्कृत नीतिकार मानक मध्यरे चाणक्य, भर्तृहरि, मनु, व्यास, वाल्मीकि, कामंदक, पराशर, शंकर प्रभृति प्रसिद्ध। तहि रचितेभ्यः नीतिरत्नेभ्यः सेमानक द्वारा विरचित नीतिरत्न गुड़िकरू कानिचित् अत्र संगृहीतानि। केतेक नीति एठारे संगृहीत होइछि। तानि अस्माकं अंधकार दूरीकरणाय। से सबु आमर अज्ञान अंधकार दूर करिबा निमंते प्रदीपाः इव विभान्ति। प्रदीप भଳି शोभा पाउछन्ति। यह भीतर मध्य आमको एक सर्ट क्वेश्चन आसीबो। 2 नंबरिया सर्ट क्वेश्चन। एबे आमे श्लोक को जिबा। श्लोक नंबर 1। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घटः सक्रमः सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। श्लोकटी भलगिरी आमे 2 थर पढ़िबा। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूज्यते घटः
सक्रम सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। तार अर्थ पढ़िबा श्लोकटीर आम अर्थ पढ़िबा। शब्दार्थ को आम देखिबा कहला जल बिंदु निपातेन। निपातेन अर्थ पढ़िबा द्वारा क्रमशः क्रमे पूर्ज्यते पूर्ण हुए घट माठिया बा कलश। क्रम सक्रम सही धारारे सर्वविद्यानां समस्त विद्यार धनस्य धनर धर्मस्य धर्मर। एतिक आमको अर्थ अच्छी। संधि गोटे अच्छी सक्रम सहयुक्त क्रम। यही शब्दार्थ को और संधि को आम खातार नोट करिबा। परीक्षा शब्दार्थ पड़ो संधि पड़ो विच्छेद करिया पड़ो संधिकरण पड़ो यार अन्वय पढ़ा यार अनुवाद पढ़ा। जलबिंदु पढ़ा द्वारा बिंदु बिंदु जल पढ़ा द्वारा कौन हुए ना धीरे धीरे क्रमशः घट बा कलश पूर्ण होता है। से धारारे समस्त विद्या धर्म और धन को करायत करने को हुए। यार 5 नंबर विशिष्ट दीर्घ उत्तरमूलक पड़ो। या आम लिखा जेपरी बिंदु बिंदु जल पतित होई क्रमशः घटशून्य घटपूर्ण होता है। ठीक सेहीपरि समस्त विद्या धर्म और धन को करायत करने एक क्रम रही। अर्थात धीरे धीरे विद्यायधन करी मनुष्य विद्वान हुए, धर्म अर्जन करी धार्मिक हुए, धन अर्जन करी धनी हुए। एणु क्रम रक्षा करी यही क्रम अनुसार अभ्यासगत भाव कार्य लगी रहिले सफलता मिले। यह गला आमर श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 2 को आसवा। उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपायन शांतये पयपान भुजगानां केवलं विषवर्धनम्। उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्। अर्थ को आसवा कहले उपदेश आम तार अर्थ हूँ उपदेश। मूर्खाणाम कहले मूर्ख मानकर प्रकोपाय क्रोध निमंते शांतये शांति निमंते पयः दुग्ध भुजगानाम साप मानकर विषवर्धनम विष को बढ़ाए बा विष बढ़ी थाए। या भितर गोटे संधि अच्छी उपदेश ही उपदेश युक्त ही। यार आमे अर्थ बुझिबा मूर्ख मानकु सर्प सहित तुलना करा जाइछि। जेपरि विषधर सर्प को क्षीरपान कराइले तार विष वृद्धि घटे, विष वृद्धि घटे, ठीक सेहीपरि मूर्ख मानक उपदेश देले ताहा तांकु शांत करिबा परिवर्ते तांकर क्रोध वृद्धि करे। एणु मूर्ख मानक उपदेश प्रदान करिबा मूल्यहीन मा निरर्थक अटे। श्लोक नंबर 3। नारिकेल समाकारा दुष्यन्ते हि सज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः। नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते अपि हि सज्जनाः अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नारिकेल समाकारा
ନାରିକେଳ ନଡ଼ିଆ ସମ ଆକାର ନଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। ନାରିକେଳ ସମାକାରାଃ ନଡ଼ିଆ ଭଳି ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ସଜ୍ଜନାଃ ସାଧୁଲୋକମାନେ। ବଦରିକାକାରା ବରକୋଳି ପରି ମନୋହରାଃ ସୁନ୍ଦରଃ ବହିଃ ବାହାରକୁ। ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏହାର ଅଧିକା ଅଛି। ନାରିକେଳ ସମାକାରା ନାରିକେଳ ସମ ଯୁକ୍ତ ଆକାରାଃ। ଦୃଶ୍ୟନ୍ତେ ଯୁକ୍ତ ଅପି ବଦରିକାକାରା ବଦରିକା ଯୁକ୍ତ ଆକାରାଃ। ବହିରେବ ବୈଃ ଯୁକ୍ତ ଏବ। ଆମେ ଯଦି ଏହାର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝିବା, ନାରିକେଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଅଟେ। ଜାଣିଛେ ଆମେ ନାରିକେଳ ନଡ଼ିଆ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଫଳ। ଏହାକୁ ଶ୍ରୀଫଳ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ଭିତରେ ମଧୁର ଜଳ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପରି ଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଷ୍କ ବା ଟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଉପରକୁ ଟାଣ ବା ଦୃଢ଼ ଜଣାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଓ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକାର ନାରିକେଳ ସହିତ ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ମଣିଛନ୍ତି, ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟେ ବଦରିକାକାରା ବହିରେବ ମନୋହରା। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରକୁ ଯେତେ ମହାନ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ବଦରିକା ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବରକୋଳି ପରି ବାହ୍ୟ ଚାକଚକ୍ୟରେ ମାତ୍ର ସୀମିତ ଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବରକୋଳି ଉପରକୁ କୋମଳ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତା'ର ଭିତରଟି ଟାଣ ହୋଇଥାଏ, ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଉପରକୁ ମହାନ କୋମଳ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାରି ଟାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅପକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାପର ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା 4 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକକୁ। ବିନା କାର୍ଯ୍ୟେଣ ଯେ ମୂଢ଼ା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ପରମନ୍ଦିରମ୍ ଅବଶ୍ୟମ୍ ଲଘୁତାଂ ଯାନ୍ତି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷେ ଯଥା ଶଶୀ। ବିନା କାର୍ଯ୍ୟେଣ ये मूढ़ा गच्छन्ति परमंदिरम् अवश्यम लघुतां यान्ति कृष्ण पक्षे यथा शशि। बिना कार्येण कहिले बिना कार्य मूढ़ा मूर्ख माने ये जे जो माने परमंदिरम अन्य घर को गच्छन्ति जानती अवश्यम लघुताम जानती। अवश्य कहले निश्चय, लघुताम जानती अर्थ होची छोट हुअन्ति, यथा जेपरी शशि चंद्र। यार संधि देखिबा। मूढ़ा गच्छन्ति मूढ़ा युक्त गच्छन्ति। यार भावार्थ को आसिले बिना कार्य जो माने परगृह को यात्रा करती, कार्य न थाई बिना निमंत्रण रे अन्य घर को यात्रा कले सेमाने
ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣର ଅଭାବ ହେତୁ ଅନାଦୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତଥା ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କହିବା କଥା, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଅଛି। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶୋଭା ମଳିନ ଓ ବିଲୀନ ହୋଇ ହେଲା ପରି ଏମାନେ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଜାଣିଛେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଯେଭଳି ଶଶୀ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରଗୃହକୁ ଅନ୍ୟ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବିନା କାରଣରେ ପରଗୃହକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 5। ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାଃ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍। ପଢ଼ିବା ଆଉଥରେ। ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷାଃ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍। ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ଯିବା। ବୃକ୍ଷାଃ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ, ପରୋପକାରାୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ, ଫଳନ୍ତି ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ନଦ୍ୟଃ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ, ବହନ୍ତି ବହିଯାଆନ୍ତି, ଗାବଃ ଗାଈମାନେ, ଦୁହନ୍ତି ଦୋହନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇଦଂ ଶରୀରମ୍ ଏହି ଶରୀର। ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ପରୋପକାରାର୍ଥମିଦଂ ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାର ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଦଂ। ପରୋପକାରାୟ ପର ଯୁକ୍ତ ଉପକାରାୟ। ଆମକୁ ଏତିକି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ସନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଭାବାର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ପରୋପକାରାୟ ସ୍ୱର୍ଗାୟ। ଏହାର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନୀତିକାରମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ପରୋପକାର ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟଃ ପରର ଉପକାର ନିମିତ୍ତ ନଦୀମାନେ ଅନେକ ବାଧାବନ୍ଧନ ଅତିକ୍ରମ କରି ବହି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ମାନବ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବଃ ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଗୋମାତା ସାମାନ୍ୟ ତୃଣ ଗ୍ରହଣ କରି ସୁଧାସମ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପରୋପକାରାର୍ଥମ୍ ଇଦଂ ଶରୀରମ୍ ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଏଣୁ ଏହି ଅନିତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏହି ଶରୀର ପରର ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି 5ଟି ଯାକ ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ଏହାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଏହାର ସନ୍ଧି
ଓ ଭାବାର୍ଥ ଖାତାରେ ଲେଖି ରଖିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଆସିବ। 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ସନ୍ଧି ଆସିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ କାଳାଂଶ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।